So good to be in Jakarta. Senang sekali ada di Jakarta. This is my second time in this wonderful city. Ini kedua kali saya di kota yang luar biasa ini. And every time I come, I just fall more and more in love with this incredible place. Setiap kali saya datang, saya semakin jatuh cinta dengan tempat ini. My wife and I, we asked Pastor Jeffrey Istri saya dan saya bertanya pada Pastor Jeffrey, if we could just move into their house and serve on staff here. apa kita bisa pindah ke rumah mereka dan gabung dengan staff tempat ini? He said no. Dia kata tidak. I'm kidding. Bercanda. It's a real honor to be here. Semoga kehormatan untuk saya ada di sini. We love this church so much. Kami begitu mengasihi gereja ini. And I've been so inspired. Saya begitu terinspirasi. I'm going to leave full of faith. Saya akan pergi penuh dengan iman, saudara. And I hope that you know that you're a part of a world-class church. Dan saya berharap sudah tahu bahwa gereja ini gereja kelas dunia. That's not only making a difference right here locally, Tidak hanya membuat perbedaan di sini secara lokal, but it's really making a difference globally. tapi secara global juga. And I think that you have two of the finest senior leaders in all the Dan world. saya rasa saudara memiliki dua pemimpin senior yang paling luar biasa. I love Pastor Jeffrey and Pastor Angela. Can we go ahead and give them a round of applause? My wife, Dawn Cherie, is traveling with me. Istri saya, Dawn Cherie, ada di sini bersama dengan saya. We've been married for 8 years, Kami sudah menikah 8 tahun. but I met her when I was 17 years of age at church. Saya bertemu dengan dia pada saat saya berusia 17 tahun di gereja. So quickly look down your row and just see who's sitting near you. Jadi coba lihat kiri kanan siapa yang dekat saudara. I'll never forget, I saw her in church, Saya jangan lupa saya lihat dia di gereja. and I said, I choose you. Dan saya berkata, saya pilih kamu. And by the grace of God, she chose me back. Dan dengan kasih karunia Tuhan dia memilih saya juga. And she's the best. Don't you want to just stand up and let everybody Dan see dia her? terbaik. She's very pretty. Dia sangat-sangat cantik. Favorite. Kenalan Tuhan. I come from Miami, Florida. Saya datang dari Miami, Florida. In the last 7 years, my wife and I have been serving my parents Dan selama 7 tahun terakhir, istri saya dan saya melayani orang tua kami at a church called Trinity Church. di sebuah gereja yang disebut Trinity Church. It's an inner city urban church Ini gereja urban dalam kota that is touching the broken people of Miami, Florida with the gospel of Jesus Christ. membawa Injil Kristus Yesus kepada orang yang hancur di kota kami. And today I feel like the Lord gave me a message Saya rasa hari ini Tuhan memberikan saya sebuah pesan that I preached not too long ago in Miami. yang tidak lama yang lalu saya bagikan di Miami. And I believe it's going to encourage you today. I want you to turn to Matthew chapter 14. Saya percaya di kandungan saudara. Lihat di Matius pasal 14. If you don't have a real Bible, look at your glowing Bible. Saudara nggak punya Alkitab yang beneran, saudara bisa lihat Alkitab saudara yang nyala. Hopefully your battery doesn't die. Semoga baterai saudara tetap bertahan. Turn to Matthew 14, verse 22. Kita lihat di Matius 14 ayat ke-22. Matthew 14, verse 22. Kenny's going to read for us all the way through verse 33. Matius 14 ayat 22 saya akan bacakan sampai ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin samar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Amen. Amin. Today I want to preach a message to you, Hari ini saya akan bagikan sebuah pesan pada saudara. and I sure hope that you're taking notes in church. Saya berharap saudara catat di gereja. Research shows us that 98% of people who take notes make it to heaven. Riset mengatakan bahwa 98% orang yang mencatat biasanya masuk surga. I want to preach a message to you simply titled, God did it. Saya ingin khotbah dengan judul Tuhan telah melakukannya. Tuhan melakukannya. Let's pray one more time. Let's ask the Holy Spirit to speak to us. Mari kita berdoa dan minta Roh Kudus untuk berbicara. Jesus, we thank you Yesus, kami bersyukur that we can come into your house today bahwa kami bisa datang ke rumahmu and we can worship you freely. dan kami bisa menyembahmu secara bebas. Today, Jesus, Hari ini Tuhan Yesus, we believe that you are here, kami percaya bahwa Kau ada di sini and because you are here, dan karena Kau ada di sini, we can be transformed forever. kami bisa diubahkan selamanya. Lord, I pray that we leave this place Berdoa agar saat kami keluar dari tempat ini more like you. lebih seperti Kau Tuhan And Yesus. in Jesus' mighty and holy name, Dalam nama Tuhan Yesus. everybody says, Semua katakan. everybody says, Semua katakan. come on, why don't we give Jesus one more big round of applause? Have you ever had to go more than a few days without your cell phone? Apakah saudara pernah berhari-hari tanpa handphone saudara? Some of you lose your salvation without your cell phone. Beberapa saudara bisa kehilangan keselamatan tanpa handphone saudara. Some months ago, I was away from my wife in a different city, Beberapa bulan yang lalu saya di luar kota and I was text messaging her. dan saya sedang SMS dengan istri saya. If I'm being honest, I was actually toilet texting. Dan saya boleh jujur saya sedang SMS di WC ya. Don't act like you've never done it before. Dan beberapa saudara juga pernah melakukannya. And so I'm just, just texting her. Saya sedang SMS. And I get up, Saya bangkit berdiri. and when I get up, Dan saat saya berdiri, somehow the cell phone, it falls out of my hands and onto the throne. ke atas tahta. Now you have like a split moment Nah, saudara hanya ada waktu sekejap saja to decide how much you really love that cell phone. untuk memutuskan seberapa besar saudara sayang dengan handphone itu. I didn't even think, I just grabbed it. Hey girl, you still there? The cell phone was broken. Handphone itu rusak, saudara. It was destroyed. Hancur. And so because I'm a good Christian, I went over to the Apple store. Jadi karena saya orang Kristen yang baik, saya ke Apple Store. Everybody knows that Jesus would use an iPhone. Semua orang tahu bahwa Yesus pakainya iPhone. Look, Kenny is really saved. Pengen diselamatkan, benar selamat. This guy's got a TV for a cell phone. Handphonenya kayak TV. This is the new iPhone 6, people. So I went to the Apple store, Jadi saya ke Apple Store, assuming that I was going to be given a brand new cell phone. saya pikir saya akan langsung diberikan handphone yang baru. I don't do good without a phone. Saya nggak bisa berfungsi tanpa handphone. But when I got there, I discovered that they told me I wasn't going to be able to get a phone that day. Tapi saya diberitahu bahwa saya nggak akan dapat handphone hari itu juga. They said, Mr. Wilkerson, we're going to have to mail you the phone. Dikatakan bahwa Pak Wilkerson, kami akan harus mengirimkan handphone ini. So I'll never forget, I went home, Jadi saya pulang, and that night I got an email from Apple. malam itu saya dapat email dari Apple. And in the email, they gave me a tracking number for FedEx. Dalam email itu ada sebuah angka tracking untuk FedEx. I then went onto the FedEx website and took the tracking number, Saya ke situs FedEx dan saya ambil angka tracking itu. and I entered it into the FedEx website. Saya masukin ke dalam situs FedEx. And all of a sudden, an email popped up at me. Setelah itu ada email yang muncul And the message simply said this. dan bacaan seperti ini. It said the phone is in transit. Dikatakan bahwa handphone ini dalam perjalanan, in transit. Meaning, I don't have it yet, Berarti saya belum memilikinya, mendapatkannya, but it's on the way. tapi sudah dalam perjalanan. I don't have the phone in my possession, Saya belum mendapatkan handphone itu, memilikinya, but the phone has been sent to me. tapi handphone itu sudah dikirim pada saya. Ladies and gentlemen, I felt like the Lord told me this morning Saya merasakan hari ini Tuhan berbicara. that some of you walked into church Bahwa ada beberapa saudara yang datang ke gereja, and you're thinking to yourself, saudara berpikir,
When am I going to get my blessing? Kapan saya akan dapatkan berkat saya? When am I going to get my miracle? Kapan akan saya dapatkan mujizat? Where is my breakthrough at? Di mana terobosan saya? When am I going to receive my deliverance? Kapan saya akan terima terobosan saya? And I felt like the Lord wanted me to tell some people today Dan saya rasa Tuhan ingin memberitakan pada beberapa orang di tempat ini that your miracle bahwa mujizatmu is simply in transit. masih in transit dalam perjalanan. You might not have it yet, Saya mungkin belum memilikinya, but it's on the way. tapi sudah dikirim. Heaven knows your address. Surga tahu alamat saudara. God knows where you live. Tuhan tahu saudara tinggal di mana. The miracle is not lost. Mujizat itu tidak hilang. The miracle is in transit. Mujizatnya in transit dalam Come on, if perjalanan. you believe that Kalau this saudara morning, percaya give God a shout of praise. Berikan Tuhan berdoa. I've learned Saya belajar that if you don't have it yet, kalau saudara belum mendapatkannya it's because it's on the way. karena masih dalam perjalanan. There's a miracle today in transit. Ada mujizat hari ini yang masih dalam perjalanan. Love the story in Matthew 14. Saya senang dengan cerita di Matius 14. It's a beautiful picture of what it looks like to see a miracle in transit. Ini gambar yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat mujizat yang masih dalam perjalanan. The Bible tells us that Jesus had finished feeding 5,000 people. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus baru saja selesai memberi makan 5.000 orang. And then he put his disciples into a boat and sent them to the other side. Lalu dia mengirim para murid-muridnya menyeberang dalam sebuah perahu. Notice in the scripture, Jesus then goes by himself to a mountain to pray. Perhatikan bahwa firman Tuhan berkata setelah itu Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Jesus gives us the example Yesus memberikan contoh that being around the things of God can never substitute being alone with God. bahwa hanya kalau saudara dekat dengan hal-hal yang berbau Tuhan tidak bisa menggantikan waktu sendiri dengan Tuhan. We must make time to get alone with Jesus. Kita harus mengambil waktu untuk sendiri dengan Tuhan Yesus. The Bible says as Jesus is praying, Firman Tuhan berkata pada saat Yesus berdoa, the disciples, they're in a boat headed to the other side, para murid-murid ada dalam perahu dan menyeberang, when all of a sudden they encounter a storm. dan mereka menghadapi badai. Not a small storm, Bukan badai kecil, but a big storm. ini badai besar. Yet what is so interesting about the scripture Yang menarik tentang firman Tuhan, is that the only reason why the disciples are in a storm ada satu-satunya alasan kenapa murid-murid itu ada dalam sebuah badai, is because they obeyed Jesus. karena mereka taat kepada Yesus. Could it be possible Apakah mungkin that obeying Jesus bahwa taat kepada Tuhan Yesus can lead you right into a storm? bisa membawa saudara ke dalam sebuah badai? See, this is why some of you are frustrated today, Ini alasan mengapa saudara frustrasi hari ini. because last year you weren't serving Jesus, Karena tahun lalu mungkin saudara gak melayani Tuhan, but somehow you walked into this church tapi saudara masuk dalam gereja ini, and you encountered him saudara bertemu dengan dia, and you were saved saudara diselamatkan by grace oleh kasih karunia, through faith. oleh iman. But some of you thought that once you met Jesus, Saudara berpikir saat saudara bertemu dengan Yesus, that life was just going to become perfect, hidup akan jadi sempurna. that you were going to walk with angels, Saudara akan berjalan dengan malaikat, and the harp would play. dan ada harpa dimainkan. It would just be oh so good. Semuanya luar biasa baik. But on the contrary, Tapi sebaliknya, you met Jesus, saudara bertemu dengan Yesus, and life didn't get easier, dan hidup tidak menjadi lebih mudah, but life got harder. hidup menjadi lebih sulit. Why? Because Jesus never promised us Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berjanji that we wouldn't face bahwa storms. kita tidak akan menghadapi badai. What he did promise Yang us dia janjikan adalah was that every storm, dalam setiap badai, every trial, setiap kesulitan, every tribulation, setiap kendala, he would walk with us through that storm. dia berjalan bersama dengan kita dalam badai itu. How many thankful for a God today Berapa yang bersyukur dengan that Tuhan, doesn't leave you, tidak pernah meninggalkan that kita, doesn't forsake you, tidak pernah meninggalkan kita, but he walks with tapi dia you? berjalan dengan kita. Come on and give God a shout of praise. Dengan sama-sama berjalan. Sometimes obeying Jesus Seringkali taat kepada Yesus will lead you into a storm. akan membawa saudara ke dalam sebuah badai. You know, I know growing up in my house, Saat saya bertumbuh besar di rumah saya, keluarga saya, sometimes when I obeyed my parents, seringkali saat saya taat sama orang tua saya, that led me into some storms. itu membawa saya masuk ke dalam badai. You say, what are you talking about? Mungkin saya bertanya, maksudnya apa? I'm a fourth generation Pentecostal preacher. Saya ini generasi keempat penginjil Pentakosta. You say, what does that mean? Saudara mungkin tanya, itu maksudnya apa sih? It just means we spit a lot when we talk.
Itu berarti kita banyak mudahnya kalau kita berbicara. And I grew up in a really strict Christian home. Keluarga kami banyak aturannya dan sangat ketat. My first slow dance was to Our God is an Awesome God. Slow dance saya pertama lagunya Our God is an Awesome God. Shut up. I'll never forget, I was about 12 or 13 years of age. Saya berusia 12 atau 13 tahun waktu itu. And I got invited to this birthday party. Saya diundang ke pesta ulang tahun. Now the birthday party was for some friends that were not Christians. Nah, pesta ulang tahun ini untuk teman-teman yang bukan Kristen. And the party was on a Sunday. Pesta itu hari Minggu. Now in my house, there's only two things you do on Sunday. Nah, di keluarga kami hanya ada dua hal yang kami lakukan di hari Minggu. That's eat and go to church. Pertama adalah makan, lalu ke gereja. And so I said, Mom, can I go to the birthday party? Saya bertanya, Ma, boleh nggak saya ke pesta ulang tahun? She said, where is it at? Ya kan, ada di mana pestanya? I said, the roller skating rink, Ya kan, di arena sepatu roda. aka Sodom and Gomorrah. Yang dalam kata lain Sodom dan Gomora. The roller skating rink was crazy. Jadi pada saat itu arena sepatu roda tuh gila. But I said, Mom, I really want to go to this birthday. Tapi saya katakan, Ma, saya benar-benar pengen pergi ke pesta ulang tahun ini. She said, okay, but you have to be back for Sunday night church. Dia katakan, oke, tapi kamu harus balik sini sebelum ibadah malam. I said, I'll do it, but I need a birthday present, Mom. Saya katakan, oke, saya lakukan, tapi saya perlu kado ulang tahun nih. So in my house, we had this closet. It was called the secret closet. Jadi di rumah kami ada sebuah ruangan yang namanya ruangan rahasia. The secret closet was full of presents Ada sebuah gudang dan gudang rahasia ini penuh dengan hadiah kado that had been given to me and my brothers yang diberikan kepada saya dan saudara-saudara saya that my parents decided that we did not need. yang diputuskan oleh orang tua kami bahwa kami sebenarnya nggak perlu kado-kado ini. The closet was full of our gifts. Jadi gudang itu penuh dengan kado untuk kami. So that whenever we went to a function that required a present, Jadi setiap kali kalau ada acara di mana kami perlu untuk bawa kado, we always had a full supply. sudah ada stoknya. So Mom went into the secret closet. Jadi mama saya masuk dalam gudang itu She comes out with two presents. dan dia bawa keluar dua kado. I don't know what they are, Saya nggak tahu isinya apa. but she said, Rich, take the gifts to the party. Tapi dia kata, Rich, ini kado untuk kamu bawa ke pesta ulang tahun itu. So all of a sudden, we're at the roller skating rink, Jadi saya sudah tiba di tempat di arena sepatu roda itu and it comes time for the gifts. dan waktunya untuk kasih kado. And my friend, he opens up his first gift, Dan teman saya buka kado yang pertama and somebody had given him the brand new rock and roll CD, Nirvana. dan ada teman saya baru kasih dia album Nirvana yang paling baru. Now, when I saw this, Dan pada saat saya lihat itu, I said, oh, sweet Jesus, saya Tuhan Yesus, I'm dead. saya mati aja. Because in my house, Karena di rumah saya, we couldn't listen to Nirvana. kami nggak boleh dengerin Nirvana. I said, Richie, where's your present? Lalu saya ditanya, Richie, kado lu mana? So I grabbed him, Jadi saya ambil kado itu, and I brought them to the host. saya berikan kepada yang berulang tahun. Gift number one. Kado yang pertama. He opened it up, and it was a black sweatshirt Dan itu seperti sweater hitam. and written with fluorescent paint. Dan ditulis dengan cat yang terang, yang nyala. It said, I'm on fire for Jesus. It looks cool. Gift number two. Kado yang kedua, It gets worse. semakin buruk lagi. Don't even laugh. He opens the second. Dibuka kado yang kedua, And inside the second di dalam bungkusan kado itu was the greatest hits tape collection ada koleksi tape seperti hits-hits terbesar. of Salty's singing songbook. Judulnya Salty's Singing Songbook. Now, some of you don't know who Salty is, Nah, saudara nggak tahu Salty ini siapa? but Salty was a big blue church hymnal, Tapi Salty ini sebenarnya buku himne gereja. and it took all the old church hymns Dan isinya tuh himne-himne gereja yang lama. and then remixed them for kids. Diremix I'm not friends for 3 weeks.
It's kind of funny. About 15 years later, Yang lucu adalah 15 tahun setelah itu, I went back to the Seattle, Washington area where I grew up. saya kembali ke Seattle, Washington, di mana saya tumbuh besar di sana. And I found out that two of those kids at that birthday party, Dan saya temukan bahwa 2 dari teman-teman saya di pesta ulang tahun itu, they've been in and out of drug rehab 2 different times. mereka jatuh dalam narkoba dan rehab 2 kali. The kid whose birthday party it was Yang ulang tahun is serving 15 years in prison for armed robbery. 15 tahun di penjara karena perampokan. When I heard that, Saat saya dengar itu, I said, thank God Saya for kata- Salty singing song. puji Tuhan, saya bisa sombong. I'm so thankful that I had parents Saya bersyukur saya punya orang tua that allowed me to go into a small storm yang mengizinkan saya untuk masuk ke badai yang kecil that it might prevent me from a bigger storm. dan mencegah saya masuk ke badai yang lebih besar. And some of you need to thank God today Dan beberapa saudara perlu mengucap syukur kepada Tuhan that Jesus might lead you into a small storm, karena Yesus mungkin memimpin saudara ke dalam badai yang kecil. but you can rest Tapi assured saudara bisa yakin He's sparing you from a bigger Dia storm. mencegah saudara masuk ke badai yang lebih besar. The question is, will you obey Jesus Pertanyaannya, apakah saudara akan taat kepada Yesus even if He leads you into a storm? meskipun dia menuntun saudara masuk ke dalam badai? These disciples, they're out in the storm. Murid-murid ini ada dalam badai. The rain is falling, Dan hujan terus deras the wind is blowing, dan angin, they're freaking out. dan mereka mulai agak bimbang. We're in a storm. Kami dalam badai. All of a sudden, Jesus, He sees them. Dan mendadak Yesus melihat mereka And He gets up from His prayer closet dan Yesus keluar dari tempat doanya. and He walks out onto the water Dia mulai berjalan di atas air towards them. menuju murid-muridnya. But when they see Jesus, Pada saat mereka melihat Yesus, they don't know it's Jesus. mereka tidak tahu itu Yesus. They think it's a ghost. Saya pikir itu hantu. Help! Help! Thank you. Help! Help! It's a ghost! Itu hantu. I mean, the only thing worse than being in a storm Saudara, hal yang lebih buruk daripada badai is having a ghost in your storm. adalah ada hantu dalam badai. That's a bad day. Itu hal yang sangat buruk. A storm and a ghost. Ada badai, ada hantu. It's amazing Luar biasa. that the thing that's coming to save them, Bahwa hal sesuatu yang datang menyelamatkan mereka, they think is coming to destroy them. mereka berpikir akan datang menghancurkan mereka. Some of us, we misinterpret God's salvation as God's destruction. Seringkali kita berpikir bahwa keselamatan dari Tuhan adalah kehancuran dari Tuhan. Some of you in this place right now, you think God's plan is to punish you. Ada beberapa saudara berpikir di sini bahwa Tuhan ingin menghukum saudara. But God's plan has been set up to protect you. Tapi rencana Tuhan selalu untuk melindungi saudara. Yet if you're in the storm long enough, Kalau saudara cukup lama dalam badai, you start seeing things that are not even actually there. saudara mulai melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada di situ. If you hang in the darkness long enough, Kalau saudara cukup lama tinggal dalam kegelapan, you start creating problems that don't even exist. saudara mulai menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. I'll never forget the first time Saya nggak akan lupa pertama kali I was attacked by a demon. saya diserang setan. I was in the 7th grade, Saya kelas 7 waktu itu. and I was laying in bed trying to go to sleep. Saya berusaha untuk tidur di kamar. Have you ever been in that place where you're kind of halfway awake but halfway asleep? Saya pernah dalam situasi di mana saudara setengah tidur setengah bangun. You just kind of, Saya juga kayak, when all of a sudden I heard the demon. dan mendadak saya mendengar setan itu. I didn't see him, Saya tidak melihat, but I heard him. tapi saya dengar setannya. This demon was going, Setan itu berkata, eh. Have you ever heard something that it kind of wakes you up? Saya pernah dengar sesuatu dan saudara mendadak terbangun. I said, what in the world was that? Apa yang barusan terjadi? I'm laying in bed,
Saya tidur. This demon goes, hey. Ketika saya tadi, And I open up my eyes, saya buka mata saya. and I look across the room, Saya melihat di ruangan saya, kamar saya. and I see the demon. Saya melihat setan itu. He has these two red eyes, Matanya merah and he's shaking his head back and forth at me. dan kepalanya bergoyang seperti ini. He's going, Have you ever been so scared that you try to scream out, Saudara pernah nggak saking takutnya saudara berusaha untuk berteriak, but when you go to scream, nothing comes out? tapi saat saudara berusaha teriak nggak ada suara yang keluar. The demon goes, Setan itu bunyinya, I go, dan saya nothing came out but pee. nggak kenal tapi saya ngompol. I'm laying in bed, I'm going, this can't be happening. Saya pikir, saya terbaring, saya pikir ini nggak mungkin sering terjadi ini. I got a demon up in my room. Ada setan di kamar saya. And so I grew up in church. Saya kan tumbuh besar di gereja. I know how to get rid of a demon. Saya tahu bagaimana caranya menghardik So the iblis. demon goes, Setan itu berbunyi, and I look back at the demon. Saya tatapi setan itu. I said, demon, Saya tangan iblis. you come against me with a sword and a spear Kalau and a bisa datang javelin. dengan pedang dan tombak. Oh, but demon, Tapi I come against you in the name of the God of Israel whom you have aku defied. datang dalam nama Allah Israel telah In the kau. name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus Kristus. Demon, I cast you out of my room. Iblis aku usir kau dari kamarku. Go now. Pergi. The demon goes, Setan. work with me, kid. Like, this can't be happening. Ini kan sedang terjadi. So I'm laying in bed. Saya berbaring tidur. So I'm not staying here any longer. Kemudian saya nggak mau di sini. I gotta get up. Saya harus bangun, saya harus bangun. So I built my confidence up. Jadi saya mulai bangkit. I jumped out of the bed. Saya melompat keluar dari ranjang. I ran as fast as I could. Saya berlari secepatnya. I turned the light switch on. Dan saya nyalakan lampu. And I said, where are you at, demon? Saya kata, di mana kau iblis? Reveal yourself to me. Tunjukkan dirimu. What is your name? Apa namamu? Siapa namamu? My brother woke up. Saudara saya bangun kakak saya. He said, Rich, what are you screaming about? Rich, kamu ngapain teriak-teriak? I said, we got demons, show. Saya ada setan, Joe. I said, calm down. Coba panggil papa. Get the oil. Ambil minyak urapan. We're gonna get rid of this demon. Kita usir setan ini. So I got a baseball bat and a hockey stick. I'm searching for this demon, Saya cari setan ini. but I can't find him. Tapi saya nggak bisa menemukannya. But I can still hear him. Tapi saya bisa dengar. He's going, Bunyinya bisa, you think this is funny? Saya lucu. Up in my room, Di kamar saya. taunting me. Selalu mengganggu saya. I'm looking everywhere in the room. I got my brother up. We're looking for the demon. Maka saya bangun, kita cari setannya di mana. And all of a sudden, I put my eyes on my nightstand. Dan lalu saya melihat lampu malam saya. It was summertime. Itu musim panas. And my mom, she had bought one of those little portable fans. Dan mama saya, ibu saya membelikan sebuah kipas angin yang portable yang kecil. She had written me a note. Dan dia tulis note untuk saya. Richie, I love you. Dia kata, Richie, I love you. And she taped the note to the fan. Dan kertas itu tulisan itu ditempelkan di kipas. And the fan was right in front of our television set. Dan kipas angin itu letaknya ada di depan TV. And we had one of those old TVs where it gave the channel numbers in red in the corner. Dan kami ada TV yang tua yang seperti dulu tuh ada angka channelnya yang berwarna merah nyala. And the way the note was hitting the fan, Jadi kertas itu berkibas kena kipas anginnya it was making those channel numbers look like eyes. dan membuat angka-angka channel TV itu seperti mata. And it was making this noise. Dan ada suara It kind of sounded like this. seperti ini. It wasn't no demon. It was a note attached to a fan. Itu kertas yang ditempelkan di kipas angin. What happens to us Apa terjadi kepada kita
We sit in the darkness for too long. Kita duduk dalam kegelapan terlalu lama. And we start seeing stuff. Kita mulai melihat hal-hal. And we start hearing things. Kita mulai mendengar hal-hal. And we think that Jesus is far from our situation. Dan kita berpikir bahwa Yesus jauh dari keadaan kita. But I've come to remind some people this afternoon Saya datang mengingatkan beberapa orang. that if you hang on long enough, Kalau saudara bertahan, Jesus will prevail through the darkest night. Yesus akan menang dalam kegelapan apapun. Weeping endures for the night, Saudara bisa menangis sepanjang malam, but joy comes in the morning light. sukacita datang dengan terangnya matahari. Jesus is closer than you think that he is. Yesus lebih dekat dari yang saudara pikirkan. Don't give up Jangan now. menyerah sekarang. He's on the way. Dia dalam perjalanan. Come on, if you believe he's on the Kalau way. saya percaya dalam perjalanan, If you just hang on, Jesus is going to show up. saudara bertahan, Yesus akan muncul. I know it seems like it's dark, Saya tahu seolah gelap. and I know it seems like you can't see past the darkness, Saya tahu seolah saudara tidak bisa melihat melampaui kegelapan itu. but Jesus is closer than you think that he Tapi Yesus lebih dekat dari yang saudara pikirkan. I love it. The Bible makes me laugh sometimes. Seringkali Alkitab buat saya ketawa. Because Jesus, he shows up on the scene. Karena Yesus muncul, The storm is raging. badai sedang menerpa. The wind is blowing. Ada angin ribut, The rain is falling. hujan yang deras, And Jesus, he's walking on water. dan Yesus berjalan di atas air. And he shows up. Dia muncul, And he says, take courage. dan dikatakan bahasa Inggrisnya ambil keberanian, kuatkan hatimu. That seemed like a lot of words, right? I just, I appreciate you. I need Pastor Jose back quickly. Jesus says, take courage. Yesus katakan, kuatkan hatimu. It is I. Ini aku. Don't be afraid. Jangan takut. I love this because this is such a funny thing to say. Saya suka ini karena ini sebenarnya satu yang lucu. I mean, these guys were in the boat. Wah, mereka di dalam perahu. They think they're going to sink. Mereka udah siap tenggelam. And Jesus does it up. Dan Yesus katakan, Take courage. jangan takut, kuatkan hatimu. It is I. Ini aku. Don't be afraid. Jangan takut. Okay, Jesus. Oke, Yesus. But could you stop the rain? Boleh nggak Tuhan hentikan badai ini? Take courage. Kuatkan hatimu. It is I. Ini aku. Don't be afraid. Jangan takut. I hope you know that courage only comes one way. Saudara, keberanian itu hanya datang dengan satu cara. It has to be taken. Harus diambil, bahasa Inggrisnya take courage, ambil keberanian. You can't borrow courage. Saudara tidak bisa meminjam You keberanian. can't share courage. Saudara tidak bisa membagi-bagikan keberanian. You gotta take courage. Saudara harus ambil keberanian. And a lot of people, they want to obey Jesus' command Ada banyak orang yang ingin taat pada perintah Yesus once their circumstance changes. setelah keadaan mereka berubah. But Jesus says, no, obey the command Tapi Yesus berkata, tidak, taat dulu, and then watch your circumstance change. lalu lihat keadaanmu berubah. I know the rain is coming. Saya tahu hujan I deras, know the wind is blowing. saya tahu angin ribut, I know you think your boat is about to sink. saya tahu sudah berpikir bahwa perahu But mau take tenggelam. courage. Tapi ambil keberanian, It is ini aku. You've got nothing to be afraid of. Kamu tak usah takut. See, I like this language Saya suka bahasa ini because this is aggressive talk. karena ini pembicaraan agresif. This is what it looks like to play offense as a believer. Ini gambaran saat kita bermain offense, menyerang sebagai seorang percaya. Oh, you might be going through a trial, Saudara mungkin menghadapi kesulitan. but even in your trial, you can fight back. Di dalam kesulitanmu, saudara bisa melawan. Do you know how to fight back? Nah, saudara tahu caranya untuk melawan? When I was in high school, Pada saat saya masih I wasn't much of a fighter. saya bukan tukang kelahi. I was more of a lover. Saya lebih suka bercinta katanya. But I learned a principle pretty quick. Saya belajar prinsip ini. When someone messes with you, Kalau orang yang mengganggu saya, it's not really about how good you can fight, bukan masalah seberapa jagonya saudara berkelahi, but it's more about how much intimidation you can put into the enemy. tapi seberapa kita bisa mengintimidasi lawan. So one time this dude he pushed me. Jadi pada suatu saat ada orang yang mendorong saya. He said, hey, hey! Dia kata, hey. I said, you don't know me. Lu nggak tahu gue siapa? He said, I'm crazy. Nah, gue gila. I said, you don't know who you're messing with. Nah, lu nggak tahu berurusan dengan siapa? You just don't
Lu nggak tahu gue siapa? I'll cut you. Gue potong lu. From Miami. Saya dari Miami. We cut people. Orang biasa kita potong. Next time the devil pushes you. Lain kali iblis mendorong saudara. Next time the devil throws things at you. Saat iblis melemparkan sesuatu pada saudara, You look back at the devil. saudara tatap iblis. You say, devil, you don't know me. Dan iblis, lu nggak kenal gue siapa? I'm a son of God. Gue anak Allah. I'm a daughter of Gue God. anak Allah. I'm a king's kid. Gue anak raja. Devil, you just don't know me. Iblis, lu nggak tahu gue siapa? I'll cut you, devil. Gue potong. You do know you can cut the devil, don't you? Saudara tahu kan saudara bisa potong iblis? This is what Jesus did every time. Ini yang Yesus lakukan setiap kali itu terjadi. When the devil messes with you, Saat iblis mengganggu saudara, you just cut the devil. saudara potong iblis. This is sharper than any double-edged sword. Ini lebih tajam dari pedang bermata dua. This is the sword Ini of the pedang Spirit. roh. How do you cut the devil? Bagaimana You saudara throw potong the iblis? word right back in his face. Lemparkan firman ke mukanya. Next time the enemy comes to you and says, how do you really know that you're safe? Setiap kali musuh datang dan bertanya, kamu tahu dari mana kamu benar-benar selamat? You just look back and you say, yet to all who received him and believed in his name, Saudara lihat bagi mereka yang percaya dia dan percaya dalam namanya, he gave them the right to be called children of God. dia berikan mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Just cut the devil. Potong aja si iblis. Next time he looks at you and says, your past is too big to be used by God. Kalau dia berkata masa lalumu terlalu buruk untuk digunakan Tuhan, Your sin and your shame disqualifies you. dosamu yang tidak layak, membuat kamu tidak layak. You just look back at the devil Saudara menatap kembali pada iblis. and you say, but there is no condemnation for those that are in Saudara Christ tidak ada Jesus. tuduhan dan hukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Just cut the devil. Potong aja si iblis. Next time the devil tries to throw sickness on your Kalau family, ini lempar sakit penyakit pada keluargamu, tries to throw cancer on your lempar kids, kanker pada anak-anakmu, tries to mess with you, berusaha untuk mengganggu saudara. you just look back at the devil Saudara tatap kembali iblis. and say, 1,000 may fall at my left, Dan 1000 bisa jatuh, 10,000 at my right, 10.000 di kanan. but no harm will come near me. Tidak ada sakit penyakit yang mendekat. Devil, you can mess with me, Iblis kamu bisa lakukan apa saja. but I'm going to cut you every single time. Tapi aku potong dalam setiap kali. Is there anybody in this house Mari kita ini. who's ready to cut the devil? Dan This siap side, untuk potong shout. iblis. Come on and give God some praise. You fight back. Saudara lawan. Take courage. Ambil keberanian, kuatkan hati. Jesus is with you. Yesus bersama dengan saudara. The question is never, are you in a storm? Pertanyaannya bukan apakah saudara ada dalam sebuah badai. The question is Jesus in your boat? Pertanyaan adalah apakah Yesus dalam perahu. Because if Jesus is in your boat, Karena kalau Yesus ada dalam perahu, come hell and high water, apapun yang terjadi, neraka pun bisa datang. he's going to get you to the other side. Dia akan membawa saudara ke sana. Amen? Amin. As the worship team comes up here, Sampai nanti worship kita. I love how the story unfolds in front of us. Saya senang bagaimana cerita ini, kisah ini diakhiri. The Bible says the storm is raging. Firman Tuhan berkata bahwa badai sedang menerpa. And all of a sudden Peter, he looks out and he sees Jesus on the water. Petrus melihat Yesus di atas air. And he says, Jesus, if that's really you, tell me to come to you on the water. Dan Petrus berkata, Yesus, kalau itu benar Yesus, suruh aku untuk mendekat. And Jesus responds, he says, come. Yesus berkata, datanglah. May I submit to you this morning Saudara, saya ingin katakan pada saudara, that this one word come bahwa satu kata itu datanglah. completely sums up our gospel. Ini adalah ringkasan dari Injil. See, religion says you have to behave and then you can belong. Agama mengajarkan saudara harus membenarkan tingkah laku dulu, baru saudara bisa tinggal bersama-sama. But Jesus says you belong before you behave. Tapi Yesus berkata kau harus tinggal bersama-sama dulu, baru tingkah laku akan berubah. Jesus says, come to me, all you Yesus who are weary. berkata, datanglah kepadaku hai kau yang letih lesu dan beban berat. Today, if you're guilty, Hari ini kalau saudara merasa bersalah, come to Jesus. datang kepada Yesus. If you're addicted, Kalau saudara kecanduan, come to Jesus. datang kepada Yesus.
If you're worried, Kalau saudara khawatir, come to Jesus. datang kepada Yesus. If you're anxious, Kalau saudara khawatir, come to Jesus. datang kepada Yesus. If you're broken, Kalau saudara hancur, if you're sick, kalau saudara sakit, if you're disenfranchised, kalau saudara tidak ada harapan, if you're lonely, kalau saudara kesepian, if you're hurting, kalau saudara sakit, whoever you are, siapapun saudara, wherever you come from, dari manapun saudara berasal, just come to Jesus. datang kepada Yesus. So often we think we have to get our life right, Seringkali kita pikir bahwa kita harus hidup benar dulu, then we can come to Jesus. baru kita bisa datang kepada Yesus. That is not the gospel. Tapi itu bukan Injil. The gospel is you come with your hang-ups. Injil adalah saudara datang dengan segala masalah saudara. You come with your mess-ups. Saudara datang dengan segala kegagalan saudara. And you watch as Jesus begins to change you from the inside out. Dan saudara lihat Yesus mengubah saudara dari dalam keluar. I love it. The Bible says Peter, he steps out into the water. Dan saudara firman Tuhan berkata bahwa Petrus keluar dari berjalan di atas air. He's walking on water. Dan Petrus berjalan di atas air. It's a miracle. Itu mujizat. And all of a sudden, Dan tiba-tiba the Bible says that he starts looking at the wind and the waves. firman Tuhan berkata bahwa dia mulai melihat angin ribut dan ombak. And he begins to sink. Dan dia mulai tenggelam. Whenever you stop listening and you start looking, it's when you begin sinking. Setiap kali saudara berhenti mendengar dan mulai melihat, saudara mulai tenggelam. Hearing is more important than seeing in the kingdom of God. Dalam kerajaan Allah, mendengar lebih penting daripada melihat. For faith, it comes by hearing and hearing the word of God. Karena iman datang melalui pendengaran akan firman Tuhan. Now faith is being sure of what we hope for, Iman adalah yakin akan apa yang kita harapkan. certain of what we cannot see. Bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat. I want you to know today Saya ingin saudara tahu hari ini, that you get a word from God, saudara dapatkan firman dari Tuhan. and you don't let anybody or anything get in the way of that. Saudara jangan biarkan siapapun atau apapun menghalangi saudara. I can just hear Jesus. Saya bisa mendengar Yesus. Peter, Petrus, my word is solid, firmanku ini kuat, but the water is liquid. tapi air ini cair. If you'll listen to my word, Kalau kau mendengar firmanku yang keras, yang kokoh, you can walk on water. kau bisa berjalan di atas air. The Bible says that Peter begins to sink. Firman berkata bahwa Petrus mulai tenggelam. And Jesus, he comes and he picks him up. Yesus datang dan mengangkat dia. It's a picture of grace. Itu gambar kasih karunia. That no matter how many times you begin to sink, Saudara, tidak peduli berapa kali pun saudara that tenggelam, no matter how many times you fall, tidak peduli berapa kali saudara jatuh, Jesus will always be right there to pick you back up. Yesus akan selalu ada di situ untuk mengangkat saudara. And this is what Jesus says. Ini yang bilang Yesus. Jesus says, Peter, you have little faith. Yesus katakan, hai Petrus, bahasa Inggrisnya kau yang imanmu kecil, sedikit. Why did you doubt? Mengapa kau ragu? So often I hear people preach this story. Seringkali saya dengar kisah ini dikhotbahkan. And they say, we gotta have great faith. Dikatakan bahwa, oh kita harus punya iman yang besar. They say, Peter had little faith. Karena Petrus imannya kecil dan sedikit. But I read this story, Tapi saya baca kisah ini, and I say, hey Jesus, dan saya katakan, hei Yesus, are you telling us maksud Tuhan Yesus, that Peter walked on water with little faith? Petrus berjalan di atas air dengan imannya yang kecil. What would happen if we just got medium faith? Apa yang terjadi kalau iman kita ukurannya medium saja? What would happen if we walked out there with average faith? Kalau kita keluar dengan iman yang rata-rata. See, it's never been about the strength of your faith. Saudara, hal ini tidak pernah bercerita tentang ukuran iman kita. It's always been about the object of your faith. Tapi selalu bicara tentang siapa kita My beriman kita. eyes, my eyes, Mata saya, my ears telinga are fixed on Jesus. terpaku pada Yesus. It's not the size of your faith that matters. Bukan ukuran iman saudara yang It's the penting, size of your God that tapi matters. ukuran Tuhan Your saudara. God is big. Tuhan saudara besar, Your God is strong. Tuhan saudara kuat, Your God is mighty. Tuhan saudara perkasa. Picks up Peter. Dia mengangkat Petrus. He brings him to the boat. Dia bawa Petrus ke perahu. Side note, Catatan saja saudara. I hope you understand that this story Saya berharap saudara ngerti bahwa kisah ini has nothing to do with walking on water. gak ada hubungannya dengan berjalan di atas air. This story is a picture of the gospel. Kisah ini adalah gambaran Injil. That when you were in your worst place, Saat saudara ada di tempat yang terburuk, when you were powerless, saat saudara tidak berdaya, when you were in a storm and you didn't know how to get out of
saudara dalam badai dan saudara nggak tahu caranya keluar. Jesus got up out of his place Yesus keluar dari tempatnya and he entered into your place. dan dia masuk dalam tempat saudara. There is no mountain too Tidak high. ada gunung yang terlalu tinggi There is no valley too atau low. lembah yang terlalu rendah. If Jesus has got to walk on water to get to Kalau you, Yesus harus berjalan atas air untuk mendapati saudara, well, then baby, he's on the way. There's a miracle in transit. dia dalam perjalanan dan ada mujizat yang masih dalam perjalanan. This is the gospel. Inilah Injil. That Jesus walked through hell Oh, Yesus berjalan melalui neraka to give you heaven. untuk memberikan saudara surga. Whatever he's got to walk through to get to where you are, he'll walk through it. Apapun yang harus dilalui untuk mendapati There's saudara a yang miracle akan in transit. ada mujizat yang dalam perjalanan. The Bible says that they take Peter, and Jesus puts Peter on the boat. Yesus mengangkat Petrus dan menaruhnya dalam perahu. And as he places him in the boat, the Bible says the storm, it settles. Saat Yesus menaruh Petrus dalam perahu, dikatakan bahwa badai itu reda. And everybody in the boat, they fall on their knees and they begin to worship him, saying, truly, you are the Son of God. Setiap orang dalam perahu mulai bersyukur dan menyembah Dia. Kau benar adalah anak Allah. And my whole message is about this moment right here. Dan seluruh firman saya ini tentang ini, Because I had never seen this before. karena saya belum pernah melihat ini. As soon as the storm settled, Saat badai reda, they started to praise him. mereka mulai memuji Dia. And it made me think, Membuat saya berpikir, it's always easier selalu lebih mudah for me to get my joy back untuk saya dapatkan sukacita saya kembali once the cell phone arrives on my doorstep. saat handphone saya tiba di pintu saya. It's always easier for me to be happy again Selalu lebih mudah untuk saya bisa senang once the miracle has arrived. saat mujizat sudah tiba. It doesn't take much faith to lift up holy hands Nggak perlu banyak iman untuk angkat tangan and praise God dan puji Tuhan after you got the doctor's report back that was positive. setelah saudara terima laporan dari dokter bahwa semuanya baik-baik saja. It's always easier to worship Jesus Jauh lebih mudah menyembah Yesus after you find out that you're not going to lose the business. saat saudara tahu bahwa saudara nggak akan kehilangan bisnis. But I wonder today, Tapi saya berpikir hari ini what would it look like akan seperti apa if this church kalau gereja ini decided memutuskan that we're going to praise God bahwa kita memuji Tuhan like God seolah-olah Tuhan already did it? sudah lakukan. What would it look like Akan seperti apa if we decided we're going to worship Jesus kalau kita memutuskan untuk menyembah Yesus in every season, dalam setiap musim, in every situation? setiap situasi, We're going to give God the highest praise dan memberikan Tuhan pujian because tertinggi we believe karena kita percaya God did it. Tuhan sudah melakukannya. Come on, somebody give God a shout. Dan saudara-saudara, The truth is that you might be waiting today for a miracle, mungkin saudara sedang menantikan sebuah mujizat hari ini. but I believe the miracle is in transit. Saya percaya mujizat itu dalam perjalanan. Why don't you just praise Him Bagaimana kalau saudara memuji Dia saja? like it's already done? Seolah-olah sudah selesai, sudah dilakukan. I heard this old story about this widow. Saya mendengar cerita tentang seorang janda tua. She was broken. Dia hancur, She was completely out of money. dia kehabisan uang. And every day she would get down on her living room floor Setiap hari dia berdoa di ruang and tamu she would pray to God. dan dia berdoa kepada Tuhan. And she would beg God to fill her cabinets with groceries. Dia minta untuk mengisi lemarinya dengan keperluan rumah. She had no money. Dia tidak punya uang, She had no husband. dia tidak punya suami. And one day while she was praying, Suatu hari saat dia berdoa, there was a knock on the door. ada yang menutup pintu. And she opened up the door. Dia buka pintu itu, And there on the doorstep dan di depan pintu was every one of the groceries that she had been praying for. ada setiap pembelajaran yang didoakan kepada dia, yang dia minta. She just stood back. Dia mundur, And she just said, God did it. dia kata Tuhan melakukannya. God did it. Tuhan yang sudah lakukan. God did it. Tuhan melakukan ini. And while she was praising God, Dan saat dia memuji Tuhan, all of a sudden a man jumped out of the bushes. mendadak ada pria yang muncul dari semak. And he said, aha, Dia kata, "Aha, I got you. saya ketangkep nih. I'm your next door neighbor. Aku tetanggamu. And I'm an atheist. Dan saya seorang ateis. I don't believe in God. Saya nggak percaya Tuhan. And I heard you praying yesterday. Saya mendengar kamu berdoa kemarin. So I went to the grocery store. Jadi saya ke toko belanja. I purchased all the groceries you prayed for. Saya beli semua pembelanjaan yang ibu Put them in doakan. my car. Saya
parkir mobil, drove my car to your house, saya nyetir ke sini, put the groceries on your doorstep, saya taruh semua belanjaan ini di depan pintu, knocked on the door, saya ketuk pintu, hid in the bushes, saya sembunyi di semut, all to watch you give praise to a God that does not exist. melihat ibu beri pujian kepada Tuhan yang tidak nyata. She just smiled. Ibu itu senyum. And she said, God did it. Ternyata Tuhan sudah melakukannya. God did it. Tuhan yang melakukannya. God did it. Tuhan yang melakukannya. And the McMahon said, no, stop praising God. God Dan didn't dia do it. berkata, sudah jangan puji Tuhan, bukan Tuhan yang melakukan ini. He said, I did it. Saya yang lakukan ini. I went to the grocery store, Saya pergi ke belanja, saya beli belanjaan itu. put it in my car, Taruhlah mobil, put them on your doorstep, saya taruh di pintu, knocked on the door, saya ketuk pintu, hid in the bushes, sembunyi di semak. all to watch you give praise to a God that does not Melihat exist. ibu memuji Tuhan yang sebenarnya tidak ada. She just looked back and she just said, Dia melihat pria itu dan berkata, God did it. Tuhan yang melakukannya, God did it. Tuhan yang melakukannya, God did it. Tuhan yang melakukannya. He said, no, Ya, what? enggak, salah. Tidak, Stop dia praising. berhenti memuji Tuhan. God didn't do this. Tuhan tidak melakukan ini. I did it. Saya yang melakukan ini. I used my money. Saya menggunakan uang I saya. paid for the groceries. Saya bayar semua belanjaan ini. Put it in my car. Saya taruh di mobil. Drove the car here. Saya nyetir mobil ke sini. Put the groceries on your doorstep. Saya taruh semua ini di pintu. Knocked on the Saya door. ketuk pintu. Hid in the bushes. Saya sembunyi. All to watch you give praise to a God that does not exist. Melihat kamu memuji Tuhan yang tidak ada. She just stood back. Dia mundur sebentar. And a big grin came on her Dan face. dia senyum. And she just said, God did it. Dia berkata, Tuhan yang melakukannya. God did it. Tuhan yang melakukannya. And he made the devil pay for it. Dan dia membuat iblis yang bawa semua. beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Dan kita nggak mau menjadi jemaat yang seperti itu. Saya percaya setiap kali kita datang beribadah, ada kekuatan Tuhan yang kita bisa terima. Ada pengharapan, ada iman yang muncul, ada restorasi, ada kesembuhan, ada suatu kekuatan baru yang kita bisa dapatkan, dan mujizat bisa didapatkan di mana-mana. Itu yang saya percaya. Itu sebabnya kita berkumpul di tempat ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan tadi untuk kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan, terima kasih.
berdoa buat negara kita. Buat momen-momen yang penting besok terjadi. Saya berdoa supaya Tuhan angka amanah, ketentraman, kedamaian bersama dengan negara ini dan ada pada kota ini khusus. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala mara petaka, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya bahwa mata Tuhan ada atas negara. Kami percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang akan segera terjadi atas negara. Kami tahu tidak akan terjadi besok dalam satu hari, tidak akan terjadi dalam satu bulan. Mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun, tetapi kami tahu bahwa kami sedang mengarah ke arah yang baik. Dan itu sebabnya kami berdoa supaya berkat-Mu atas Presiden kami yang baru besok dan wakilnya dan semua jajaran menteri yang akan dipilihnya. Biar orang-orang yang takut akan Tuhan yang ada pada posisinya, orang-orang punya hati untuk serve others, to serve the people, untuk melayani orang lain. Saat yang bersama kami berdoa untuk semua wakil-wakil rakyat, anggota-anggota DPR yang baru dan MPR yang baru, supaya Engkau memberkati mereka semua. Percaya for a better Indonesia, Indonesia yang hebat bisa terjadi. Dan merah putih akan selalu berkibar dan menjaga. Ucap syukur sekali lagi. Sudah sebelum pulang, angkatlah belah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia pada Yesus Kristus dan bersatu dan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana kau pergi.